na sa DYWS Super Radio Cebu, alas 5:33. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc ug Super Yui Lenes. Good morning! Sa ulugan ang matag tuig nga tanan, alaw igahin ka nato tinhining kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya, iwak nita ang kabubutuntan nga nangagubang. Super Yui Lenis sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Morning! Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini mga bus galagan sa kanginan. Kini Super Yui Lanis. Kini usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Morning na Cebu! O karon na nito mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, duha ka mga job order employee sa Mandawi City Treasurer's Office iimbestigaran na tungod sa gingong anomalya sa pagdala sa kwartas gobyerno. Morning na Cebu! Bourbon Vice Mayor ginismiss sa serbisyo human na hukman sa ombudsman nga guilty sa kasong grave misconduct. Morning na Cebu! Nagsumbagay human sa Fiestas Talisay, gipangita na sa kapulisan. Morning na Cebu! Og sa kauluan pagbawi sa mga gikawat nga kwarta sa katawhan sugda na sa ICI. Morning na Cebu! Samtang 500 milyones ka pesos nga giingong insertion sa usa kang kongresista sa Intel Fund sa PNP, gibalik sa Malacañang matud pa ni Interior Secretary Rimulya. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalyes mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uhi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio! Alas 5:36. uri ng sakit. Morning na Cebu! Super Radio Local News! Alas 5:38 na. Ug karon sa mga detalye sa balitang lokal, duha ka mga job order employee sa Mandawi City Treasurer's Office ang giimbestigaran na karon tungod sa gingong anomalya sa pagdala sa kwartas gobyerno. Matod pa ni Mandawi City Administrator Attorney Gonzalo Sali Maligon nga nakita sa CCTV footage ang usa ka empleyado nga nibulsa sa 10,000 pesos samtang ang usa ni maniobra o ni usab sa resibo. Sa inisyal nga investigasyon moabot sa 250,000 nga kwarta nga wala marimit sa panudanan sa gobyerno. Sa pagkakaron padayon pa ang investigasyon kalabot sa duha ka mga job order nga employee. Morning na Cebu! Nahukman nga guilty sa Office of the Ombudsman si Bourbon Vice Mayor Noel Dutilios sa kasong grave misconduct. Kini human matud pa sa pagtugot ni Dutilios kinsa kanhi mayor sa lungsod sa pagpagawa sa anniversary bonus ni atong tuig 2019 nga giingong way giaprubahan nga appropriation ordinance ug sa pag-hire ni Corazon Dutilios ubos sa contract of service nga way prior authorization sa sangguniang bayan. Ang kaso nagumikan sa administrative complaint nga gipasaka sa usa ka residente sa Bourbon Batong ni Dutilios ug usa laing mga opisyal. Nasayran nga niadtong Marso 27 tuig 2019 mukabat sa 570,000 pesos nga anniversary bonus ang ipagawas din tag 10,000 pesos ang nadawat sa mga kawani sa lungsod.
Ang reklamante ni aligar nga ang maong pondo gipagawas nga Y Appropriation Ordinance o Supplemental Appropriation Ordinance nga kalapasan sa Section 305A o 321 sa Republic Act No. 7610 o Local Government Code of 1991. Sa desisyon nga gipagawas nga gipetsahan og Hulyo 18 ning tuiga, ang ombudsman ni hukom nga adunay mga ebidensya nga gipresentar nga adunay tulubagon si Dotilios. Gipahamtangan siya og silot nga dismissal from the service nga adunay accessory penalty sa cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, o forfeiture of retirement benefits. Samtang gibasura usab sa ombudsman ang kasong administratiba batok sa laing 5 ka mga opisyal nga nalambigit sa kaso nunot sa kakuwang sa substantial evidence nga gilangkuban nilang Noel Gomez Enriquez, Charmaine Marie Isiano Alpino, Lizelle Monilar Bryan o Corazon Villarreal Dotilios. Samtang ang reklamo bato ni Municipal Budget Officer Teresita Cabarrog kay gi-dismiss tungod sa lack of jurisdiction. Morning na Cebu! Alas 5:40 na. Ipangita na sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang grupo sa mga lalaki nga nagsinukliay o kinumo human sa kasaulugan sa kapistahan sa Talisay. Si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, EPS Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ni Butyag, nga gibisita na sa iyang sakop ang lugar kung asa nagsinukmagay ang grupo sa mga lalaki. Nahibawan nga pulos na kainom ang duha ka grupo o nagkabikil tungod sa babay. Ang sinukmagay nakuhaan og video nga nag-viral karon sa social media. Asoy pa ni Maramag nga pulos dayo o namista lang ang matag habig og nag-inom og tiwas diha sa imnanan. Bisan og wa kanila ang nagpablater apan padayon ng kapulisan sa pag-ila ni ining mga lalaki nga naghimo og kasamo kuman sa kapistahan sa Talisay. Niauhag si Maramag ngadto sa katawhan sa pagtudlo kung si kinsa man ang nalambigit sa linamukay kagahapon sa kadlaw. Morning na Cebu! Muabot ang ato sa 76 ka mga tawo ang namatay ug kapin sa 1,300 ang naangol sa 6.9 magnitude nga linog diadto September 30 sa Northern Cebu. Gipasabot ni Joel Aristain, Regional Director sa Office of Civil Defense kuno OCD-7 nga niabot sa 76 ang natalang namatay sanglit dunay mga nabiktima sa linog nga unang nada sa Tambalanan apan nakabsan gihapon sa kinabuhi sa ospital. Wa na inoon gitali sa OCD kung asa nagikan ang nadugang nga nakalas sa linog. Matud pa nga ang kapin sa 1,300 nga naangol sa linog nada sa nagkadayang Tambalanan o adunay usay nakagawas na sa ospital. May mga injured tapos may mga namatay. Ina-assess pa yan kung talaga bang related doon sa earthquake or hindi. Like for example, may meron tayong mga injured to death na injured siya tapos nag-cardiac arrest. Ang tipik sa pamahayag ni OCD-7 Regional Director Joel Aristain o Aristain, samtang gidugang sa OCD nga napadayon ang recovery efforts sa kagamhanan na lang sa hingpit nga pagbangon sa mga biktima sa linog. May pahimangno sab ang OCD sa mga tawo nga magmatngon, ilabi na nga kanunay gyapon nga nasinating aftershocks labaw sa tanan ng mga residente nga nagpuyo duol sa mga sinkholes. Din matud sa Mines and Geosciences Bureau nga miabot sa 70 ka sinkholes ang namugna sa mga lungsod sa Northern Cebu. Anda mo sab ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga magbutang og mga pulis sa dapit aron di makaduol ang mga tawo. Nabatayan nga daw gihimo ng tourist spot ang mga sinkholes o ubang mga istruktura nga nagusbat sa linog nga angayan matud pa nga di paduulan sa mga tawo tungod sa kapeligro sa sitwasyon. Doon talaga natin kailangan ang tulong ng LGUs. And we will also be asking them to come up with their new CLUP, Comprehensive Land Use Plan or Program. No? So, kailangan talaga may maraming pagbabago doon sa lugar na yon. Ang dugang tipik sa pamahayag ni OCD-7 Regional Director Joel Aristain. With the zoning plan of the LGU, it's very important that the LGU participates in this and enforce some policies and to get the people out of these hazard zones. Ang tipik sa pamahayag ni PDRRMO Head Dennis Pastor. Morning na Cebu! Alas 5:43 subay sa mong balita. Gitutok kanusab karon sa Department of Health ang kahimtang sa panglawas sa mga tao sa mga dapit nga napektuhan sa linog. Adunay matod panatala nga mga respiratory related illness tungod sa init ug bugnaw nga panahon labi na sa mga bata. Wa hinuon mohatag og detalye ang DOH kon pila ka mga tao ang nakasinati og baletian. We prepare yung para sa lagnat, para sa ubo, sipon. So I would like to reiterate the importance of your maintenance medications, especially yung mga elderly natin and the kids who are most susceptible to infections, especially karon sa tent cities nga nanganay mga influenza-like illness.
Ang tipik sa pamayag ni Dr. Rani Gravador, Medical Officer 4 sa DOH-7. Samtang bisan og atua sa Bugo ang epicenter sa Linog, apan nakatay og usab kini og kusog sa metro cities og tungod niini, giklaro sa Cebu Cordova Link Express ka CCLEX nga siguradong luwas agian ang ilang taytayan. Gihimugatan sa tugdumala sa CCLEX nga gidisenyo ang taytayan nga makasugakod sa kusog nga linog. CCLEX continues to be very, very safe for all our motorists. We have to remember that when it was built to withstand earthquakes of that magnitude and of even higher magnitude. Ang tipik sa pamayag ni Attorney Rose Versosa, ang Assistant Vice President sa CCLEX. Morning na Cebu! Kasong pagpangawat ang atubangon sa usa ka 43 anyos nga lalaki human nasakpan nga nangawat matud pa og make-up sa usa ka mall sa Corner Colon ug Honquera Street, Barangay Kalubihan, syudad sa Sugbo nitong Miyerkules sa hapon, Oktubre 15. Ang suspetsado mo si alias Manny, 43 anyos, white trabaho ug nagpuyo sa San Pedro, Barangay Dolo Fatima, Cebu City. Ang reklamante mo si alias Jen, 30 anyos, security team leader sa maong mall, taga Barangay Pahina, Central Cebu City. Samtang ang nagdakop mo si alias Chard, 27 anyos, house detective ug taga Barangay Zapatera ning syudad. Base sa inisyal nga investigasyon sa Carbon Police Station, nga gidakop ang suspetsado human nanguha og upat ka foundation nga tag 399 pesos ang kada usa ug wa mo bayad sa cashier. Sigon pa sa suspect nga ang mga foundation nga iyang gikuha kay irigalo matud pa niya sa iyahang uyab kay nag-birthday. Apan wa kini misulti kung kano sa ang birthday sa iyahang uyab. Morning na Cebu! Alas 5:46 na mga kapuso. Super Radio Report! Welcome Hill Tower sa SRP gisugaan na sa syudad. Ang detalye sa balita pinaagi ni Super Alan Mahait. Paso! Gipatuman na ang lighting sa Welcome Hill Tower da mismo sa may South Road property nga gitawag nga new landmark mag-symbolize kini sa city's going development and share commitment anang sa sustainable future. Ang nasigutan nga tower o sa kini ka gateway makita mismo sa may South Road properties nga newly illuminated tower nga nagbarog kini sa gitawag visual marker sa Cebu City Drive to Progress alang mismo sa Unity Innovation o guban pa alang mismo sa mga visitors o residente din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Giya pasabot ni Mayor Sibal nga nasigutan nga kadukan inabagan gini sa nagalaya ng mga sektor sama mismo sa Visayan Electric Company, pinagi sa Abuites Power, Ayayalan, CCLEX, SM Philinvest, o uban pa nga private sector stakeholders o collective efforts highlight sa value of collaboration tali mismo sa nagalaya ng mga LGU o uban pa ng mga sektor nga adunay mga development agenda nga patuman din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Mahait sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat ito. Super Radio! Governor Pamela Baricuatro mimando nga transparent gyud ang ilang pagtabang sa mga apektado sa linog. Super Lloyd Suarez, pasok! Gipaniguro ni Cebu Governor Pam Baricuatro nga abli og bukas og dunay transparency ang ilang pagpanghatag garon og mga hinabang ngadto sa 15 ka mga local government units sa Northern Cebu nga apektado sa linog. Matud pa sa gobernadora nga sa ila nadawat nga 128 milyones ka pesos nga monetary donations ila kining iapod-apod ngadto sa mga lugar sa City of Bugo, Midilien ug Daan Bantayan nga maoy apektado kaayo. Unya gawas ini ang kapitulo pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naka-deliver na, nakahatod na og mga resources nga ni total tanan og 1,400,000 kapin. Nagilangkuban kini sa 800,000 kapin ka mga mainom nga tubig. Unya dunay mga bugas nga pinutos or impake nga mga bugas nga niabot og 96,000 kapin. Unya relief packs nga niabot og 103,000 kapin og ingon man doon na sa mga medisina o uban pa mga medical supplies nga ningabot og 253,000 kapin. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio! Bagong administrador sa Mandawi City College, opisyal nang gitudlo sa Civil Service Commission. Detalyes balita pinaging Super John Kimbote. Paso!
Gitudlo na sa Civil Service Commission ang bag-ong college administrator sa Mandawi City College. Ang administrator mao si Dr. Joey Rivamonte nga moserbisyo sud sa 4 ka tuig. Human sa pagkatudlo ni ining si Dr. Rivamonte isip administrator sa Mandawi City College, daling nagpadala og suwat si Mandawi City Mayor Tadeo Junque Uwano sa Civil Service Commission para mahatagan sab og institutional recognition ug mamahimong kwalipikado sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education kun UNIFAST. Kung galing mahatagan og institutional recognition ang Mandawi City College, ang national government na ang mubayad sa tuition sa mga estudyante ug posibleng moabot sa 40 million pesos ang madaginot sa syudad sa Mandawi. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio National News. Alas 5:54 na og karon sa mga detalye sa balitas kauluhan, sugda na sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI ang asset recovery kon ang pagbalik sa kwartas katawhan pinaagi sa mga civil ug administrative remedies. Matod pa ni ICI spokesperson Brian Keith Husaka, usa sa mga lakang sa asset recovery mao ang pag-freeze sa 2,800 ka mga bank accounts sa pipila ka mga opisyal nga nagkantidad og dulan 5 bilyones ka pesos, sumala pa sa report sa Anti-Money Laundering Council kun AMLA. Sa samang higayon, ipasubasta usab sa umaabot nga mga simana ang 13 ka mga luxury cars sa magtiayong Curly og Sara Diskaya human madiskubrihan sa Bureau of Customs kon BOC nga nangawala ang mga dokumento sa mga mahalong sakyanan. Matud pa nga ang kita ni ini igahin sa gobyerno aron imagamit sa ubang mga proyekto nga makatabang sa Pilipino. Siguro ha. Matod ni Husaka, nagpaabot na lang ang BOC og pagtugot gikan sa Department of Finance sa dili pa ipahigayon ang subasta. Kalabot ni ini gitukiusab sa asset recovery meeting sa ICI sa pagigtambayayong sa pipila ka mga ahensyas gobyerno ang pag-umol usab og technical working group alang sa pagbawi sa mga kinawat nga kwarta. Morning na Cebu! Gibot yang Interior Secretary John Vic Remulla nga gibalik sa Philippine National Police kon PNP ang 500 million pesos ang gingong insertion sa 1.3 billion intelligence fund sa ahensya nga wa magamit. Ato sa pagdungog sa Senado sa proposed 2026 budget sa DILG, si Senador Sherwin Gatchalian niingon nga ang pondo alang sa intelligence operations sa Philippine National Police mius-us ngadto sa 800 million pesos alang sa 2026 gikan sa 1.3 billion pesos karong tuiga. Matod ni Remulla nga ang maong 500 million pesos gisud lang sa usa ka kongresista sa budget. Si Remulla ni ila sa kongresista nga nipasud sa insertions kay gingong nangayo og 3,000 ka container sa isda ug sayang nasayran gikan kini sa Rehiyon 5. Kinumduman nga una nang gikumpirmar ni Agriculture Secretary Francisco Gio Laurel nga gipugos matod pa siya ni kanhi kongresista Zaldico nga aprobahan ang permit alang sa importasyon sa 3,000 ka mga container sa isda sa tulo ka kumpanya. Matod ni Remulla, wa nila dawata ang dugang nga pondo kay nahadlok sila nga doon na kinibaylo. Naibusab si Gatchalian nga anong dunay insertion sa intelligence fund sa PNP o hinuon gipasalig ni Gatchalian nga suportado sa Senado ang pagahin og igong intelligence funds alang sa PNP apan kinahanglang mapabilin kini nga limpyo ug way baylo. Super Radio! Super Radio! Weather News! Atong kumustahon ang kahimtang sa dagan sa panahon gikan sa Pag-asa Magtaan, Mark Gales, maayong buntag. May buntag, Sir Gab, and Ma'am Yui, sa mga sugintig kaminaw, kaya itong latest update. Bahin sa kahintang sa taong panahon, karong adlaw. Kaya alas 2 sa kadlaw, nato ang ginamonitor nga low pressure area. Diri sa tuwang Philippine Area of Responsibility, hingpit na nahimong usa ka bagyo. Usa ka tropical depression na tawag ginagag local name na si Ramin. As of 3 a.m. ang iyahang, as of 4 a.m. ang iyahang sentro, na himutang around 1,145 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Kini mao magyuha, doon na yung maximum sustained winds, mabot sa 45 kilometers per hour Luzon sentro. And gustiness sa mga pagkuso-kuso sa hangin, naa sa 55 kilometers per hour. Hinikirig karon pa kasadpan, amin ang kasadpan, sa ito nakita sa yung latest track and intensity forecast, magamatay rin sa mga erog pa, kasadpan maduol diha.
sa may Southern Luzon, posibleng gumigpid ra, and diri sa Mulanpol sa may Central Luzon. And expected po din siyang kusog pa into a tropical storm sa musunod na 24 oras. Sa karon, maong bagyo wala pa direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod, pero kini iyahang hinungaw or extension or kini iyang trap posible na makapauwan karong adlaw sa takong bahin sa Southern Luzon, yun man diri sa takong bahin sa Kabisayaan. Ang easterlies karon nag-apekto paghapon sa Central Luzon, Southern Luzon, ino pod sa Kabisayaan. And para karong adlaw takong bahin sa Visayas, makasinati ug nagumon na kalangitan nga na ay mga katag mga pag-uwan sa punong kilat gumikan sa hinungaw sa maong bagyong Ramil o sa easterlies. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, ana ako gyapon masinati nga hinay nga doon na sa kasarangan na buhuros sa hangin gikan sa amihan ng silangan nga doon na sa amihan ng kasadpan. Di na to katagatan magpabiling magmalinaw nga doon na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu to kadagatan adunay taob kung alas 7:52 sa buntag hunas unya alas 3:20 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 26 katuna sa 31 degrees sentigrado. Ato kaning adlaw ning silang ganina alas 5:03 sa buntag ang salop unya alas 5:26 sa hapon. Dito Standard Time alas 6 untop na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Bugas sa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan, mao say nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out ngadto na ni Michael ni Pomosino, Boboy Sotero, Gemma Siboco, Super Gingging Logroño, Evangeline Gonzaga Romano, Liara Antigua, Beverly Cubero, Annalyn Saldivar, Sofia Labares, mga higala, Mariter Pace, ni Sir Jesse Tundag, mga kapuso, Liara Antigua, Geraldine Navarro, Eldon Timertura, Jean Valle, Rosauro Villaflores, Elma Basalo Cabusas, mga kapuso, Yuhan Chao, good morning dong. Ni Arnolfo Saison, kinsa pa man na Andre, Eric Vergara, imo superiwi. Yes, atulas lang ang hog. Encourage ko nga. Nga mo follow, react, share, comment, tanan sa itong Facebook page gaw, DYSS Super Radio GMA. O niya, mo react is always, labi na sa super hirit ng mga issue ni Mugaw. Kaya na ay Kasha Christmas or pinaskuhan para ninyo mga kapuso. Na mga tao na to nga gipang monitor na sa PUE kinsa tong angay nga pwedeng atong pahalipayan no, sa Kasha Christmas mga kaigsuunan. Tinaw, DYSS Super Radio GMA. Mataigong panahon mga kapuso at ang musunod karon dayon ang super hirit. Sangan sa kadagkuan, resistasyon, Super Kit Matos Cortez, atong station manager, Algio Nabakita Program Director, Fatch Anthony Inzo News Director, dito sa transmitter side, Super Alan Haka, atong sparring partner, Super Dondon Chip Villa Carlos Jr., kauban si Jones Kevin Galagar. Kiniusabi nyo mga tigbalita, mga kapuso. Kinigihapon Super Yowie Lanes. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinilang sa Tulumanon, Morning na Cebu! Malipayong Pasko at Tunaminoy!